Hello guys, for today's video, umani ko ninyo magpaalot ko sa ako ang buhok diri kay Kuya Victor. Mao ni ako ang barbero og ihapod ning kagalingon nga barbershop. Dagan tag mapilian diri nga alot og matod pa niya ang bagay sa ako nga hairstyle is kining tawag og first fade. Baga-baga naman jud ta og buhok guys, sama sa kabaga sa ako ang dagway, kailangan jud ta magpaalot kay may na lang ba mubata ang ato ang itsura ba, di ta mailhan sa ato ang edad. Unsa man mag age reveal na lang jud ko ani bitaw guys, oy dako na kog edad pero age is just a number baya jud na ha. Diri mo magpaalot sunod guys kay bratter kaayo yang alot tag 50 ra o nya silingan ra pud namo ni siya, so dili lang ka mag pliti-pliti pa kun naka diri sa saya sa saip nagpuyo. Samtang gialutan ka guys, dili jud ka buringan dire kay ang imong barbero mag storytelling man, so daghan kaayo mag istoryahan about sa mga kinabuhi ug uban pa mga tsuba ek sa life. Usa sa makapagwapo ug makapabata sa usa ka lalaki is kanang bag-o kang alot kay hinlo man jud tan-awon og mahimong new look ang imong hitsura ba. Pero depende ra gyapon kay naay uban mga lalaki nga bisag walay alot-alot, mga tag-as kaayo og buhok pero gwapo gyapon kaayo sila. Kay gwapo naman jud sila daan, pero how much more kung magpaalot sila, mosamot jud sila og kagwapo guys. Sa wakas humana na jud og alot, na pag free head massage guys para mawala ang imong stress. Kung gusto ka ma-enhance ang imong hitsura bay, kailangan na kay regular nga haircut every 2 to 3 times a month para new haircut, new look and new face.